Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice dans la TVA et bien précisément le calcul du prorata. هنا قال لي l'industriel est une entreprise spécialisée dans l'ingénierie, la vente et l'installation des équipements destinés essentiellement aux entreprises industrielles. Il est prestataire de services pour des entreprises marocaines et étrangères et il assure également la distribution de certains produits d'origine minière et agricole. هنا قال لي l'immeuble que l'entreprise occupait en tant que siège social dans le centre-ville de Casablanca est donné en location à l'état nu pour usage d'habitation. يعني أن l'immeuble ديال السياج ديالها كاريه لشي ناس bien évidemment en état nu يعني خاوي كاريه خاوي. L'entreprise donne également en location un atelier entièrement équipé à une société de transport. وكاريه واحد l'atelier entièrement équipé يعني مجهز مزيان اميناجي مكاريه لواحد الشركه ديال الترونسبور. دابا هاد الشركه ديال الترونسبور كاريه من هاد لاتولي من عند الشركه ديال اندستريا. دونك عندها دو برودوي، عندها لي برودوي اللي كيجيوها من لي زيموبل وعندها لي برودوي اللي كيجيوها من لوكاسيون ديال لاتولي entièrement équipé. Industriel déclare sa TVA mensuellement selon le régime des encaissements. هنا قال لي son chiffre d'affaires hors taxe pour l'année 2016 se compose des éléments suivants. عندي les ventes sur le marché local, عندي les ventes de produits taxables à l'export, prestations de services réalisés au Maroc, les prestations de services réalisés à l'étranger, les ventes exportateurs bénéficiaient du régime suspensif, location de l'immeuble, location de l'atelier, les informations, vente au Maroc, produits exonérés avec droit de déduction, vente sans droit de déduction, indemnités et assurances, indemnités d'assurance encaissées, produits de cession d'un matériel acquis en 2012. هنا les montants ils sont hors taxe. قال لي هنا que la détermination ديال le prorata de déduction 2017 se calcule sur la base de chiffre d'affaires annuel ديال N-1 يعني ديال 2016. يعني باش نحسب البروغاتا ديال لاني N خاصني obligatoirement يكون عندي les informations ديال لاني N-1. Alors, la correction. La déduction de la TVA est subordonnée à la condition les éléments ayant supporté soient utilisés dans une activité qui donne à la droit de récupération de la taxe. يعني باش ندير la déduction de la TVA خاص نكون في واحد l'activité que je dois absolument récupérer la TVA, soit les ventes taxables, soit les ventes exonérées avec droit de déduction. قال لك هنا cependant, dans le cas où une partie de l'activité de l'entreprise n'ouvre pas à la récupération de la TVA, celle-ci n'est pas déductible que partiellement. يعني ملي كتكون la société كدير des ventes taxables, des ventes hors champ, des ventes hors champ d'application de la TVA, des ventes exonérées sans droit de déduction et avec droit de déduction. هنا il s'agit d'une déduction partielle. Donc la société doit procéder au calcul de prorata. La déduction est opérée par application de prorata de déduction qui représente le poids de l'activité ouvrant de droit de déduction dans l'activité totale. هنا كيقول لي que la déduction opérée كنديرو ديال البروغاتا كتمثل ليا لو بوا ديال لي زيليمون que je dois faire la déduction sur l'activité totale. L'activité totale هي اللي فيها les exonérations sans droit de déduction, avec droit de déduction et hors champ d'application de la TVA. Alors, on va voir un exemple. هنا قال لي déterminer de prorata de déduction. حنا شفنا في l'exemple ou bien شفنا في les informations عندي les informations suivantes. Donc عندي le marché local, عندي les produits taxables à l'export, عندي les produits taxables à l'export, عندي les produits réalisés au Maroc, عندي les produits et services réalisés à l'étranger, عندي des produits à l'export حتى هما taxables. يعني هاد لي زانفورماسيون كاملين il s'agit du chiffre d'affaires اللي غادي يكون عندي في النيميراتور. حنا كنعرفوا ان القاعده اش كتقول ليا. القاعده كتقول ليا البروغاتا كتساوي chiffre d'affaires imposable en TTC plus chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction plus TVA fictif qui aurait été facturé. خاصني نزيد هاد TVA que je devais facturer في هاد على هاد لو chiffre d'affaires exonéré bien évidemment. هنا chiffre d'affaires taxable كنقسمها على نيميراتور يعني كنقسمها على البسط كامل بلس chiffre d'affaires hors champ إلا كان بلس chiffre d'affaires exonéré sans droit de déduction. Alors غادي نمشيو
باش نحسبوا المقام ديالنا يعني le numérateur. Le numérateur غادي يكون فيه les ventes sur le marché local taxable, ventes produits taxables à l'export يعني خصني نزيدهم حتى هما, plus les prestations de services réalisées au Maroc, plus les prestations de services réalisées à l'étranger, plus les ventes à l'export حتى هما واخا en régime suspensif ils doivent être s'ajouter 500,000 درهم. هنا location ديال l'immeuble, هنا l'immeuble nu يعني il s'agit d'une opération hors champ يعني ما غنزيدوهاش, plus location ديال l'atelier 124,000 درهم, plus les ventes au Maroc exonérées avec droit de déduction. Voilà. كنجمع هذا الشيء كامل كنحطوه في لو نيميراتور. فوالا خدينا لي برودوي تاكسابل على l'export, prestations de services au Maroc et à l'export, les ventes exportateurs régime suspensif, l'atelier يعني location de l'atelier. علاش خدينا location de l'atelier حيت il est équipé يعني aménagé عامره. Et les ventes au Maroc produits exonérés avec يعني في البسط ديما نديرو avec droit de déduction. المقام اللي تتكون فيه sans droit de déduction. فوالا كنجمعو التوتال ديال لو نيميراتور. كنمشيو المقام كيكون فيه البسط يعني كناخدو هاد 14 مليون كنطلعوها كنهبطوا المقام 14 مليون 173,200 وكنزيدو عليها لي زور شون دابليكاسيون دو لا تي. هنا لي زور شون دابليكاسيون دو لا تي شنو عندي لوكاسيون دو ليموبل. علاش؟ حيت لوكاسيون اون ايتا نو بلوس لي فونت دو برودوي اكزونوري سون دروا دو ديدكسيون ديال 980,000 درهم. فوالا لوكاسيون بلوس فونت او ماروك. الا شفتي هنايا ما زدناش التيفيا حيت اور شون دابليكاسيون دو لا تيفيا اي سون دروا دو ديدكسيون 980,000 درهم بقات 980,000 درهم. اون ريفونش هاد لي مونطو كاملين اللي خدينا في لو نيميراتور كلهم زدنا عليهم التيفيا من لو شيفر دافير تاكسابل حتى الريجيم سيسبونسيف اي لي فونت اكزونوري افيك دروا دو ديدكسيون. كنحسبوا التوتال ديال الدينوميناتور كيعطيني 16 مليون 13,200. الوغ هنا كيف قلنا ليموبل ايلوي اون ايتا نو il s'agit d'une opération hors champ يعني ما داخلش فيها تي في. البروغاتا غناخذوا البسط نقسموا على المقام غتعطيني 88.50%. On va voir ces précisions. قال لك en numérateur le chiffre d'affaires taxable exprimé en TVA comprise le chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction et augmenté du TVA fictif afin d'assurer la cohérence. كيف قلنا أن في المقام في البسط كناخذوا chiffre d'affaires taxable plus TVA fictif ديال les ventes exonérées avec droit de déduction يعني ديك TVA fictif ضروري خصني نزيدها. هنا قال لي les éléments à caractère exceptionnel non courant n'entrent pas dans le calcul de prorata. هنا ما خديناش ديجا واحد indemnité d'assurance ou un produit de cession. علاش؟ حيت هما ils ont un caractère exceptionnel non courant n'entre pas dans le calcul. C'est le cas des produits de cession et les indemnités d'assurance. هنا قال لي le prorata applicable au cours d'un exercice donné est déterminé sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice précédent. حنا خدامين في l'exercice كنحسبوا البروغاتا ديال 2017 يعني خدمنا على l'exercice 2016. هذا الشيفر دافير راه ديال l'exercice 2016. Le prorata de déduction ne s'applique qu'aux éléments communs de l'ensemble des activités de l'entreprise, ainsi la TVA dans l'entreprise industrielle. هنا قال لي البروغاتا اللي غادي نستعمل هو انني غادي ندير لا ريكوبيراسيون ديال 100% ديال TVA lorsqu'il concerne un élément totalement utilisé dans l'activité ouvrant droit de déduction. يعني انا الا كنت غنشري واحد الماتيريال غنشري واحد غندير واحد لاكيزيسيون وغادي هذيك لاكيزيسيون غتكون ديستيني للفون تاكسابل او ماروك يعني جو دو ريكوبيري لا تي في 100%. الا كنت غندير ريكوبيراسيون ديال البروغاتا خاصني هذيك ليليمون او بيان هذاك لا ريكوبيراسيون اللي غندير في الاول او بيان لاشا خاصها تكون ديستيني بحال مثلا انا غنشري واحد الماتيريال ولكن غنخدم به دي برودوي تاكساب وغنخدم به دي برودوي اللي غادي نديرهم على الاكسبور. دونك هنايا جو سوي اوبليجي باش ندير لا ديدكسيون ديال 88.50 حيت هذاك الماتيريال غنخدم به دي تروك اللي غادي يمشيو للاكسبور ودي تروك اللي غتخدموا او ماروك يعني elles ont un élément ou bien elles ont un caractère commun في l'activité. La non-déductibilité quand elle est supportée par un élément utilisé dans l'activité et qui ne donne pas droit à la récupération de la TVA. هذه راه باينه هو انني je ne dois pas récupérer la TVA
في les ventes par exemple sans droit de déduction ملي تيقول لي انا واحد l'opération فيها la non récupération je dois pas faire la récupération de la TVA. Voilà.